السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی قواعد کی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، ہم آج مبادئ ترجمۃ العربیہ کا 12واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی کی تعریف، اس کی پہچان اور اس کی مثالیں لکھ لی تھیں، سمجھ لی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی آگے مشق باقاعدہ کریں گے۔ ان مثالوں کے ذریعے آپ کو باور کرایا جائے گا، ذہن نشین کرایا جائے گا کہ مرکب اضافی کیسے لکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میرے جملہ لیکچر جو عربی گرامر کے ہیں اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں اس پلے لسٹ کا لنک دے دیا گیا ہے۔ اس لنک کو کلک کریں گے تو پچھلی ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے، مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ نسبت اسنادی نہیں ہوتی، یعنی اس میں ہے، تھا، نہیں ہے یا نہیں تھا نہیں آتا۔ پھر کیا آتا ہے؟ اس میں خبر نہیں ہوتی۔ اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ دو اسموں کو جوڑ کے ہم نے مرکب تو بنا لیا، لیکن اس میں خبر نہیں ہوتی، ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس میں خبر نہیں دی جاتی، بات پوری نہیں ہوتی، بات ادھوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر کون سی نسبت اس میں ہوتی ہے؟ نسبت اضافی۔ اضافت کیا ہے؟ کہ اضافہ کرنا، مزید ایک لفظ بول کے پہلے کا تعارف کروانا۔ میں کہتا ہوں پین دو، قلم دکھاؤ، تو ہر کوئی آپ میں سے قلم یوں دکھائے گا، لیکن میں کہوں کہ عبد الرحمن کا قلم دکھاؤ، تو اب وہ قلم صرف عبد الرحمن کا ہی دکھایا جائے گا، کسی دوسرے کا۔ تو اب قلم کی مزید پہچان ہو گئی، خصوصیت پیدا ہو گئی۔ تو اس میں جو کا کے کی نسبت ہے، ملکیت ہونا، رشتہ ہونا، واسطہ یا تعلق ہونا، یہ ہے اضافت۔ اردو میں اس کی پہچان یہ آتی ہے کہ اس میں کا کے کی نا نے نی یا را رے ری آتا ہے۔ را رے ری یا نا نے نی اس وقت آتا ہے کہ جب ضمیر کی طرف اضافت ہو۔ کس کی طرف؟ ضمیریں جانتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انت۔ اور اردو میں میرا، تیرا، ہمارا، تمہارا، ٹھیک ہے، ہم، ہمیں، میں، ہم، تم، تو، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، جو نام کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی بھی ضمیر نہیں ہے، تو جب مرکب اضافی میں کوئی بھی ضمیر نہ ہو تو اس میں کا، کے یا کی لازمی آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا اسم ضمیر نہ ہو تو کیا آتا ہے؟ اس کے ترجمے میں کا، کے یا کی آتا ہے۔ واحد ہو تو کا ہی آتا ہے، جمع ہو تو کے آتا ہے، اور مؤنث ہو تو کی آتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اب ہم ترجمہ کریں۔ ماء البحری، کیا ترجمہ ہے؟ سمندر کا پانی۔ کس کا معنی ہے پانی؟ ماء ان کا، اور بحر سمندر، سمندر کا پانی۔ لحم البقرہ، گائے کا گوشت۔ اچھا، لحم الخنزیری، خنزیر کا گوشت۔ آگے ہے نظافت الغرفہ، گھر کی یا کمرے کی؟ ہاں، کمرے کی صفائی، کمرے کی صفائی۔ حذاء سالم، سالم کا جوتا۔ نعل زید، زید کا جوتا، نعل کا معنی بھی ہے جوتا۔ ظلام اللیل، رات کا اندھیرا۔ نبات الارض، زمین کی نبات، زمین کی پیداوار یا نبات، جو بھی زمین سے اگتا ہے اس کو نبات کہتے ہیں۔ غصن الشجر، درخت کی ٹہنی۔ ٹہنی کس کا معنی ہے؟ غصن کا، اور شجر میں نے درخت۔ لون السماء، آسمان کا
रंग, दारो गनीयन, मालदार का। अगर इसका हम तर्जमा करेंगे तो ये नकिरा है। गनीयन का तर्जमा करेंगे तो ये नकिरा है। अगर कहेंगे गनी का घर तो फिर ये मारिफा हो जाएगा, अलम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एक मालदार का घर, एक मालदार का। ये एक किसका तर्जमा हुआ है? तनवीन का, कोई एक या कुछ, यानी नकिरा की अलामत लाएंगे। फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल। अच्छा, दारुल इस्लामी, इस्लाम का घर। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। इसमें देखें दो दो इसमों को जोड़ा गया है और दरमियान में क्या लाए हैं? का। ऊंचा बोलो। का आ गया, ठीक है, और एक दो दफ़ा की आया है। तो उर्दू में आपने देखा कि मुरक्कबे इजाफी के दरमियान बड़ी वाज़ेह अलामत क्या आ रही है? का, की वगैरह। ठीक है, इससे आप आसानी से पहचानेंगे कि ये मुरक्कबे इजाफी है। और दूसरा एक, ये तो ज़ाहिरी है ना, आपने निशानी देख ली। इल्मी बात यह है कि उसके अंदर मुरक्कबे इजाफी में बताया जाएगा कि कौन किसका, कौन किसका। यहाँ बताए कौन किसका? पानी किसका है? इसके अंदर कौन किसका? गोश्त है किसका? गाय का। इसमें कौन किसका? गोश्त खिंजीर का। इसमें कौन किसका? सफाई कमरे की। इसमें कौन किसका? जूता सालिम का। इसमें जूता जैद का। इसमें अंधेरा रात का। इसमें बताया जाएगा कि कौन है किसका है। तो कौन और उसका ताल्लुक किसके साथ है, जब ये ताल्लुक बताया जाएगा तो इसको मुरक्कबे इजाफी समझेंगे। ठीक है, अब इसकी अरबी करते हुए उर्दू में तो हम का के की लिख लेंगे, अरबी में क्या लिखेंगे? इसकी खुसूसियत क्या है कि दो इसम लिखेंगे, जो है वो पहले लगाएंगे और जिसका है वो बाद में लाएंगे। यहाँ था कि जिसका है पहले आ गया है उर्दू में और जो है वो बाद में आया है। अरबी में उलट जाएगा। अगली मश्क में आपको ये बात काम आएगी जो मैं बता रहा हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तर्जुमा करते हुए, उर्दू से अरबी तर्जुमा करते हुए, इसलिए ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। और जब हम दो इसमों को जोड़ेंगे तो पहले इसम पर ना अल है और ना ही तनवीन। तो पहले इसम पे यहाँ देखो अल और तनवीन है, इसमें, इसके अंदर, इस पर, इसको देखो, ना अल को देखो, इसमें ना अल है ना तनवीन है। अल मारफा की अलामत है, तो भाई ये तो मारफा हो गया इजाफत की वजह से, ये इसम मारफा हो गया इजाफत की वजह से। अब इसको अल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इसम को मारफा बनाने के लिए क्या करते हैं? नाकिरा को मारफा बनाने के लिए अल लगाते हैं ना। एक और तरीका है मारफा बनाने का कि अल ना लगाएं, उसको मुजाफ बना दें, उसके आगे मुजाफ इलैह ले आएँ। ठीक है, तो हमने मारफा बनाने के लिए इसको मुजाफ बना दिया है और आगे इसका मुजाफ इलैह ले आए हैं, इसलिए इस पर अल की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पर तनवीन क्यों नहीं आई जी? क्योंकि ये मारफा है, क्योंकि ये अब मारफा बन गया है। जैसे नकिरा पर अल दाखिल किया तो उसके अंदर दो तब्दीलियाँ आई, एक वो मारफा बना और दूसरा वो नकिरा नहीं रहा, उस पर तनवीन ख़त्म हो गई। इसी तरह जब हम इसम को मारफा बनाएंगे मुजाफ करके तो उस वक्त भी इसकी तनवीन ख़त्म हो जाएगी, नकिरा की निशानी ख़त्म हो जाएगी। दो पेश की बजाय एक पेश, दो ज़ेर की बजाय एक ज़ेर, दो ज़बर की बजाय एक ज़बर आएगी यहाँ, इसीलिए इस पर तनवीन नहीं आई। तो मैंने सबब बता दिया कि इस पर अल क्यों नहीं आया और इस पर तनवीन क्यों नहीं। अल क्यों नहीं आया कि ये मारफा है, तनवीन क्यों नहीं आई कि ये मारफा है, क्यों ये मारफा है। दूसरा आप ख्याल रखेंगे कि जो मुजाफ इलैह होगा, यानी जिसका है, जिसकी तरफ आप इस इसम की निस्बत कर रहे हैं, उसके आखिर में ज़ेर आएगी। अगर अल वाला इसम है तो एक ज़ेर आएगी, अगर अल के बगैर है तो दो ज़ेर आएगी। जैसे अल बहरी लहमुल बकरती, एक ज़ेर आई है, क्यों भला? इस पे अल है।
لحم الخنزیر زیر آئی ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی زیر، اس میں 2 زیر آئی ہے۔ اس میں 2 زیر کیوں آئی؟ کیونکہ اس پہ ال نہیں ہے، اس پہ تو دیکھیں دوسرے اسم کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ پہلے اسم پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن دوسرے اسم جو مضاف الیہ کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں اس اسم کے اس کے آخر میں صرف زیر آئے گی، زبر یا پیش نہیں آئے گی اگر وہ واحد ہے تو، اگر وہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے، یا جمع مکسر ہے تو پھر کیا ہوگا کہ زیر آئے گی۔ اس ساری مثالوں میں یہی چیز آپ نے پڑھی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ اپنی کاپیوں پہ آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، آپ اگلی مشق کرتے ہوئے ان کو ملحوظ رکھیں گے۔ آج آپ کو کئی چیزیں میں نے کل والی دہرا دی ہیں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی کی نشانی کیا ہے؟ نشانی کیا ہے کہ اس کے درمیان اردو میں کا کے کی جاتا ہے اور عربی میں آخر میں زیر آتی ہے۔ اردو کے درمیان میں نشانی ہے اور عربی کے آخر میں نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں آتا اور پہلے اسم کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تیسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اردو اور عربی میں ترتیب الٹ جاتی ہے۔ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آیا ہے، جبکہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آ گیا اور بعد میں مضاف آیا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اس کو آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ تمام عربی لیکچرز کی پلے لسٹ کا لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ سارے لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔